السلام عليكم من حدائق فيلا هاريس وسط طنجة. كنرحب بكم في هذا العدد الجديد. غادي نبداوه بزيارة لمتحف فيلا هاريس. هو منزل كان بناه مراسل ذا تايمز في طنجة بعد ما تعاقبوا عليه مجموعة من الملاك. في 2007 تسجل في لائحة التراث الوطني وتحول مؤخرا لمتحف تابع للمؤسسة الوطنية للمتاحف. نقترح عليكم تعرفوا على مجموع محطات هذه الحلقة في العناوين. مستهل لقائنا بزيارة لمختلف قاعات متحف فيلا هاريس وسط طنجة، والذي يمنح الزائر نظرة شاملة عن تاريخ البشر التشكيلي في المملكة وتطوره عبر مختلف الفترات. المسؤول عن الوساطة الثقافية للمتحف سليم العيساوي ستكون دليلنا في هذه الزيارة الخاصة. دائما في طنجة نطرق باب مرسم محمد الدبدوبي. هو فنان تشكيلي يشتغل على تيمة الحائط ويعتمد على عدد من التقنيات أهمها الكولاج، حيث يستعمل أشياء بسيطة يقوم بجمعها من الشارع مثل قطع أثواب أو صور أو حتى أوراق. نحط الرحال بعد ذلك بالرباط وبالضبط بمتحف الفوتوغرافيا ببرج روتنبرغ، الذي يحتضن حاليا معرضا تحت عنوان مسافات، مجموعة صور لمراسلي وكالة فرانس بريس حول موضوع الكوفيد. تعرض الصور كذلك بواجهة المعهد الفرنسي وبحديقة التجارب النباتية. في هذا العدد سوف نأخذكم في جولة في هذا المعرض. غزلان شرايبي شاعرة وفنانة تشكيلية يؤثر عملها في مجال العلاج النفسي على أعمالها. تعرض أحدث إبداعاتها برواق أختم وسط الدار البيضاء تحت عنوان From Human to Being، مجموعة تشكيلية تتراوح بين الصباغة والرسم وتعتمد كما سنرى على البعد التفاعلي مع الزوار. موسيقى الجاز في عددنا اليوم رفقة إسماعيل السنتيسي، الذي يحدثنا عبر سكايب من باريس عن ألبومه الأول جينوما، والذي سيطرح في 16 من هذا الشهر. مقطوعات رأت النور بفضل اشتغاله في إطار ثلاثي يضم كذلك موريتسيو كونجو وسيدريك بيك. نختم لقاءنا من قلب البيضاء وبالضبط من رواق أدو، الذي يعرض إبداعات لفنانين مغاربة وأجانب، أزياء وفن تشكيلي ومجوهرات وتصاميم وغيرها من المنتوجات تعرض في هذا الفضاء الذي يعتبر صلة وصل بين المبدع والجمهور. نبداو اذا العدد بزياره المتحف فيلا هاريس والمعرض اللي كيحتضنوا. الجيد او الدليل ديالنا غادي تكون هي سليمه العيساوي المكلفه بالوساطه الثقافيه في المتحف. اجيو معايا. السلام عليكم السيدة سليمة العيساوي. أنت مكلفة بالوساطة الثقافية هنا في متحف فيلا هاريس. أولا شكون هو هاريس أو والتر هاريس اللي كيحمل هذا المتحف السمية ديالو؟ والتر هاريس هو صحفي مراسل صحفي لجريدة تايم بريطاني. كان جاء لطنجة في 1887 في مهمة دبلوماسية، ومنين جا لهذه المدينة كان أغرم بالجمالية ديال مدينة طنجة وقرر الاستقرار والعيش هنايا. قرر أنه يبني المنزل ديالو في هذا المكان اللي كان نتواجدوا فيه حنايا دابا. أعطينا نبذة تاريخية على هذه المؤسسة. يعني كنعرف بأنها قبل ما تحول المتحف كانت عندها مجموعة من الوظائف. تماما، هذا المبنى هو كان في بداية الأمر المنزل الشخصي ديال والتر هاريس اللي كان بناه في أوائل القرن العشرين، واللي سكن فيه تقريبا مدة 30 سنة. وكان أسس هذه الحديقة اللي كانت دايرة بهذا المتحف، وكان غرس فيها العديد من النباتات والأشجار اللي كان جلبها من الأسفار ديالو المتعددة بحكم العمل ديالو كمراسل صحفي.
وبعد الوفاة ديالو في 1933 كان تفوتت الفيلا ديالو العديد من الأشخاص. كانت في الأول في الثلاثينات كازينو، في الثمانينات كانت خدتها لا فيرم ديال كلوب ميد في الثمانينات اللي كانت سد في 1992. وفي الأخير كانت ليسي على بوندون، كانت سنوات حتى 2007 فين تصنفت هاد الحديقة والمبنى والفيلا ديال والتر هاريس كتراث معماري أو ثقافي لمدينة طنجة. دابا ولا متحف جوستومون في 2019 كانت جاءت الفكرة ديال إنشاء متحف بمدينة طنجة، وكانت بمبادرة من السيد عمر صالحي كوليكسيونور دار مع صديق ديالو اللي هو لو دوناتور اللي هو الواهب ديال هاد المجموعة المتحفية اللي معروضة حاليا في المتحف، السيد خليل بالغنش. اتصلوا بالمؤسسة الوطنية للمتاحف، وكان ابخي هذا اللقاء فوالا لا ديسيجن ديال انشاء هذا المتحف بمدينة طنجة. نمشيو نزوروا المتحف والمعرض. نعم. اذا الزياره كتبدا بهاد جوج ديال القاعات. شنو هما المدارس او الالوان التشكيليه الممثله فيهم؟ المعرض كيتفتتح بواحد القاعة اللي فيها مجموعة من الرسومات واللوحات التشكيلية لمستشرقين. عندنا خصنا الصالة الأولى للوحات كتمثل مناظر طبيعية لمدينة طنجة ومناظر بيزاج أوربان، كيفاش كانت طنجة مدينة طنجة في أوائل القرن العشرين. ومن بعد كننتقلوا لهذه القاعة اللي عندنا فيها مجموعة ديال لوحات لفنانين مستشرقين فرنسيين اسبان ومن مختلف الدول الأوروبية اللي جاوا استقروا في المغرب في أواخر القرن 19 وبداية القرن العشرين، واللي كانوا منبهرين بجماليات المعمار، الطراز المعماري التقليدي المغربي. اذا هاد القاعات هادو مخصصين نقدروا نقولوا رواد الفن التشكيلي في المغرب. كنشوف مجموعه من الاسماء المعروفه، القلاوي، الشرقاوي. اعطينا فكره على هاد الجزء هذا من المعرض. جميل في هذه المجموعة المتحفية هو أنه كتمثل لي زيتاب الأساسية للفن الحديث في المغرب، ابتداء من بن علي رباطي اللي يعتبر أول فنان تشكيلي حديث، اللي هو أول واحد غادي يختار أنه يرسم على لوحة بديمونسيونيل، وغادي يتبعوا فيما بعد العديد من الفنانين التشكيليين اخرين كسرغيني، مريم مزيان، حسن قلاوي، ابخي يعقوبي افيك لو موفمون ديال لا بيت جينيريشن اللي كان هنا في مدينه طنجه افيك دي زارتيست انترناسيونال بحال براين جيزان، يعقوبي اللي كان عنده علاقات وطيده مع فرانسيس بيكان. ابخي عندنا احداث اول مدرسه للفنون الجميله بالمغرب في 1945 من طرف فنان الإسباني ماريانو بيرتوتشي اللي كان هو الأستاذ العديد من الفنانين التشكيليين المغاربة، واللي كنقدروا نشوفوا اللوحات ديالهم معروضين في هذا القسم من المعرض. قبل ما ننتقلوا للمدرسة التجريدية في المغرب واللي الرواد ديالها كانوا جلالي غرباوي وأحمد الشرقاوي.
سليمة، احنا في هذه القاعة كنشوفوا أسماء معروفة في عالم الفن التشكيلي المغربي: بالكاهيا، ملكة غزناي، حميدي. كلمينا على هذا الجزء مهم من المعرض، وجزء مهم كذلك من تاريخ الفن التشكيلي في البلاد. تماما، جزء من المعرض كي يعرض مجموعة ديال الفنانين كبار اللي كانوا في ليزاني 60 في الستينات، كي بحثوا على واحد الأساليب جديدة ديال التشكيل اللي كانوا من خلالها باغيين ألا فوا يثبتوا الهوية ديالهم كفنانين مغاربة، ولكن في نفس الوقت كانوا كيبحثوا على تجديد. فهنايا كانت الخلق ديال ما كتسمى الآن بمدرسة الدار البيضاء ليكول دو كازابلانكا في الستينات، في 65، اللي فنانين الرواد ديالها هما سي فريد بالكاهيا، محمد مليحي، محمد شبعة، ملكة غزناي، حميدي، عطلة، اللي كاملين كانوا اتجهوا نحو واحد تجريد اللي كينهل من الموروث الثقافي المغربي. بالموازاة مع هذا الموفمون الحداثي اللي كان في ليكول دو كازا في الستينات، كان السبعينات والثمانينات البروز ديال واحد المدرسة فنية جديدة في المغرب. روادها كانوا فنانين عصاميين، منهم نساء ورجال، بحال فاطمة حسن فروج، بحال شعبية طلال، بحال عباس العدي، بحال أحمد ورديغي، اللي كل واحد فيهم طور واحد اللغة تشكيلية خاصة به، سبونتاني، اللي كتمثل على الهواجس ديالو والتمثلات ديالو اللي عنده على الحياة والطبيعة والحياة اليومية. كننتقلوا لفترة التسعينات، كل فنان رجعت عنده القابلية أنه يشوف المسار ديالو بواحد الصورة فردية. دونك بقيناش في العهد ديال لي موفمون ارتستيك ولا لي زيكول ارتستيك، ورجعنا بلوس في واحد لي موفمون انديفيدويل. كل ارتيست كنعرفوا البصمة ديالو من خلال النظر سامبلومون للوحات والابداعات ديالو. هنا سليمة درتوا واحد التحفة منعزلة على اللوحات الأخرى لإخوان ميرو. تماما، هاد اللوحة ديال الفنان خوان ميرو ما دخلش في المسار انيسيال ديال المعرض، ولكن قررنا ان حنايا نعرضوها لان ما يمكنناش نفوتوا الفرصة ديال عرض فنان كبير بحال السوريالي خوان ميرو، اللي هنايا كنشوفوا واحد اللوحة اللي اونتر لو ديسون ولا بانتور، اللي كتبين هاد الموفمون السوريالي اللي كان من ابرز المدارس الفنية في أوروبا في العصر الحديث. نقدر نقولوا ختامها مسك. شكرا سليمة العيساوي، المكلفة بالوساطة الثقافية هنا في متحف فيلا هاريس في طنجة. شكرا لهذه الزيارة الخاصة لبرنامجنا في المتحف. شكرا لكم على زيارتكم المتحف فيلا هاريس. شكرا. ونقترح عليك وعليكم مشاهدينا أننا نكتشفوا واحد الفنان هو كذلك من مدينة طنجة، محمد الدبدوبي، اللي كيشتغل على التيمة ديال الحائط. اللوحات ديالو هي عبارة عن جدران من بين مكوناتها أوراق وصور وقطع من الأتواب كيجمعها محمد الدبدوبي من الشارع، وكتولي جزء لا يتجزأ من اللوحات ديالو عبر تقنية الكولاج. نقترح عليكم نمشيو نتلاقاو به في لاتولي ديالو ونمشيو نزوروا معاه المعرض الحالي ديالو ديما في طنجة.
سميدو بمحمد، فنان تشكيلي تجريدي اوتوديداكت. دخلت لعالم الفن بطريقة الموسيقى في الأول. كنت كنلعب موسيقى، قريت شوية السولفيج، وشوية بشوية الفن التجريدي بدا يجبدني عنده. استجبت له شوية بشوية، كنجربوا تقنيات من هنا لهنا. عملت ديكور بانتور في النيابة العامة ديال وزارة الثقافة، ومن ثم بدات كنستجيبوا للمعارض، كنشاركوا هنا وكنشارك هنا وكان شويه من هنا، والحمد لله الاعمال ديالي كانت كتلقي كيفاش كيقولوا لها تجاوب مع الناس. كنشتغل على الحائط بزاف، على الوقت. في الاعمال ديالي تجبر النوامر لي شيفر اللي كيرمزوا لواحد الشوفه اللي كتبقى في الزنقه مع الحيوط، نوامر ديال الدار، نوامر ديال المكانه الضوء، والتشكيل ديال الحيط على مدى الايام. هذاك الشيء اللي كنقلب عليه في الخدمه ديالي. الحيوطه كيديو عندهم بزاف ديال الميموار ديال الاشياء اللي دازت، وما كيتعاودوا، كيتمسحوا كيتعاودوا، وكياخذوا بزاف ديال لي فورم. هي اللي كنشوفوا في التقنيه ديالي، كنمسح وكنقلب وكنعاود بحال اللي الوقت كيلعب معاه. ما كنجيش نقول صافي هو اكتمل، كياخذ بزاف ديال الوقت اللي يتمسح ويتعاود يتخدم. ما كنعرفلوش فوقاش كيكتمل، على حسب التجاوب اللي كنكون انا مقتنع به. مرحبا بكم في رواق الفن المدينة اللي موجود في طنجة. كنعرض فيه حاليا الأعمال ديالي اللي كتحمل صيغة ديال دائما الحيط والسحاب. خدمت على بزاف ديال لي تكنيك هنايا اللي كولاج، الزيت والاكريليك، وحاولت نخدم على توسكي ليبر، دائما العفوية ديالي في الخدمة. بحال اللي كتشوفوا معايا حاولت نستعمل الكولاج على الثوب وعلى الطلامط اللي كيكونوا اللي كنجبرهم في الزنقه، واحد العفويه، وكنحاول ندخلهم في اللوحه بواحد الطريقه اللي ما كنقلبش على الموضوع ولا على الخدمه. كنحاول نقلب على التلقائيه والجماليه في نفس الوقت. هذا الثوب جبرته في الزنقه في مدينه قديمه، ومع شتو تفكرت ديك الطلامط اللي كيكونوا عندنا عند لاله في الدار القديمه، وحاولت منه نخلق منه واحد ميموار، واحد ذكريات اللي كتشوفوا مع عينك شحال هذه وكتفكرهم. ما يجيش اون بلان ديال هذا الموضوع. كاين حداه اللي هو هذا تا هو الطرف الثوب ديال اللي قديم، كنجبرته تا هو، حاولت نميكسي بيناتهم. هذه اللوحة خدمت على توسكي كولاج، تقنية مختلطة اللي كتحمل فيها الطروفة ديال الثوب، طرف الثوب. التصويرة لقيتها في الزنقة، ماشي في الزنقة. واحد النهار لقيت كتوبة منزلين اللي كيكونوا في الزنقة، منزلين اللي كيسيبوا من الناس، بقيت كنقلب فيها، جبرت فيهم التصاور وحاولت نخدم على هاد التصويرة ديال الميموار ديال طنجة في التصويرة ديال بلاصة طورو، واللي كنشوفوا فيها حتى هي الطورو. هذا ولاغاج ديال العصب اللي في الوقت ديال كورونا. هذوما كيفاش كيقولوا الانرجي اللي خرجت لي في الطابلو.
من طنجة جينا للرباط وبالضبط لبرج روتنبورغ وسط حي المحيط واللي كيحتضن المتحف الوطني للفن الفوتوغرافي. المتحف كيحتضن حاليا معرض عنوانه مسافات بون ديستانس، أكثر من 200 صورة فوتوغرافية بعدسات صحفيين فوتوغرافيين ديال وكالة فرانس بريس عبر العالم. كل واحد فيهم تطرق لموضوع الجائحة من زاوية خاصة، دائما مع حضور الجانب الإنساني. المعرض موجود إذن هنا في المتحف الوطني للفوتوغرافيا في حديقة التجارب النباتية وفي المعهد الفرنسي ديما في الرباط. On présente plus de 200 photos prises dans les 150 pays où l'AFP est présente. Il faut savoir que l'AFP est une agence de presse mondiale, donc on a des bureaux vraiment partout. On a des photographies en Corée du Nord, ce qui est quand même pas évident d'avoir un bureau en Corée du Nord. On a des photos en Thaïlande, il y a des photos qui sont prises dans les montagnes de l'Altaï. Il y a des photos à Pékin, il y avait des photos à Wuhan bien évidemment, à New York, enfin toutes les villes du monde entier. Alors tous les pays ne sont pas forcément représentés, mais on a essayé de donner vraiment une image de la vie de la planète transformée par cette pandémie. Sur un plan journalistique, ce qui est intéressant, c'est que ça n'arrive jamais dans l'histoire d'une agence de presse de couvrir un seul événement pendant 3 mois. Quand on est une agence de presse mondiale, on travaille aux États-Unis, en Afrique, donc il y a toujours un événement qui se passe dans un pays différent. Et là, tout à coup, le monde s'arrête, le monde entier ne parle que d'un seul événement. Et aussi, ce qui est extrêmement compliqué, c'est comment peut-on illustrer quelque chose qui est complètement abstrait, à savoir un virus, la distanciation sociale, le confinement, les rues désertes. Donc on est sur des thématiques qui font appel à la créativité des photographes et ils ont le temps de travailler, puisque par définition le monde est arrêté, ce qui est extrêmement rare, puisqu'en agence de presse, l'AFP produit 3000 photos par jour. Sur un an, ça fait 1 million de photos. Donc bien évidemment, on est dans des techniques et des stratégies différentes. معرض مسافات هو ثمرة تعاون ثلاثي بين المؤسسة الوطنية للمتاحف والوكالة الفرنسية للأنباء فرانس بريس والمعهد الفرنسي بالرباط. وهذا المعرض كيتمحور ولا كيتوزع على 3 فضاءات ثقافية في مدينة الرباط: المتحف الوطني للفوتوغرافيا وحديقة التجارب النباتية وخارج المعهد الفرنسي بالرباط. وفي المتحف الزوار يمكن لهم أنهم يكتشفوا 4 فضاءات أساسية، كل فضاء مخصص لواحد الموضوع معين. إذن الفضاء الأول مخصص للبداية ديال جائحة كوفيد 19 وكيفاش بدات في أحد الأسواق الشعبية في مدينة ووهان وكيفاش غزات العالم بعد ذلك. وكتبين معاناة الناس اللي في الخط الأمامي، خصوصا الناس المهنيين ديال الصحة اللي من أطباء وممرضين. ثم هناك جزء آخر مخصص لإجراءات الحجر الصحي وكيفاش عاشته الإنسانية وكيفاش تعاملات مع هذه القيود. ثم هناك فضاء ثالث كيبين كيفاش يمكن الحياة الروحية تساعدنا باش أننا نواجه المصاعب وكيفاش أننا نتخطاو هذه الأزمات. ثم هناك جزء رابع اللي هو أكثر تفاؤل واللي كيبين كيفاش الحياة بدات كتاخذ المجرى ديالها وكيفاش الناس بداو كيخرجوا من بعد الحجر الصحي. وكيبان لنا أيضا من خلال هذا المعرض بأن هناك واحد النور إنساني اللي انبعث من هذه الظلمات ديال الجائحة، بحيث أنه ولا بزاف ديال التكافل الاجتماعي بين الناس وبين الشعوب. وهذا المعرض كي يحث على التفكير، هو دعوة للتفكير في مستقبل الإنسانية. Au début de la pandémie, on a dû
s'adapter à des nouvelles conditions de travail qui étaient parfois difficiles. Donc j'ai été confronté à des villes désertes, à des choses qui n'étaient pas forcément évidentes à prendre en image. Comment illustrer un ennemi invisible? C'est assez compliqué, donc il a fallu faire preuve de créativité. Et donc j'ai essayé de me greffer à certains événements. Par exemple, c'était des campagnes de sensibilisation. Je pouvais aller dans des quartiers avec les autorités et aussi suivre les autorités, prendre des images des voisins qui observaient les scènes qui se passaient en bas de chez eux. On pouvait aussi essayer de se greffer aux hôpitaux, à comment le corps médical se préparait pour recevoir d'éventuels cas qui allaient augmenter. Donc ça a été un défi pour illustrer toute cette pandémie qui nous a un petit peu tous surpris. Nous sommes à Moulay Bouslem, à la découverte d'un cluster. J'ai remarqué donc un bus transportant des patients atteints du Covid-19 se dirigeant vers un parking qui recevait donc ces patients. Donc j'ai repéré un reflet sur le bus qui transportait donc ces patients. Donc je me suis positionné de manière à ce que je puisse prendre l'expression d'une des patientes avec le reflet de cette ambulance, chose qui m'a permis d'illustrer la situation et les conditions à ce moment-là, des conditions qui étaient plus ou moins compliquées et assez graves à ce moment. Voilà. Donc là, nous sommes à Rabat. J'ai décidé de suivre un boxeur dans ses entraînements après qu'il ait dû s'adapter aux nouvelles conditions. Après la fermeture des salles de sport, on voit que ce sportif a décidé de continuer de s'entraîner et quelque part de se battre pour garder le niveau malgré la fermeture des salles de sport. Donc on remarque que là, il est en train de s'entraîner entre les paraboles et entre le linge. On sent donc vraiment qu'on est dans un environnement qui n'est pas habituel pour le sportif. Et c'est aussi une bonne manière d'illustrer la combativité et l'adaptation aussi en même temps. Dans l'exposition, il n'y a aucune photo de mort, c'est un choix éditorial. On n'a pas voulu faire quelque chose d'anxiogène. L'idée, c'est, malgré la crise, l'être humain est fort, l'être humain résiste, l'être humain invente, survit, s'adapte. Donc c'est vraiment donner un message positif. À l'intérieur du musée, on a une partie qui explique plus comment une agence de presse couvre. Donc on a mis aussi des photos dans les soins intensifs, on a des photos dans les prisons. Un photographe qui va dans une unité de soins intensifs traitant du Covid-19, d'une certaine façon, il est lui aussi en première ligne, il risque sa vie. On a des photographes qui sont tombés malades. La partie intérieure du musée est plus thématique et plus peut-être tournée vers le photojournalisme et la couverture éditoriale d'une agence de presse. Tout ce qui est à l'extérieur, c'est vraiment en mettre plein la vue au public et montrer tout ce qui est beau, le monde est beau, la vie est belle malgré tout, c'est ça le message.
حنا في رواق أختم وسط الدار البيضاء باش نزوروا معرض From Human to Being لغزلان الشريبي، هي فنانة تشكيلية وكذلك روائية وشاعرة. آخر إبداعاتها الأدبية ديوان شعري عنوانه Que la foudre soit avec toi، واللي كتأتوا مجموعة من الرسومات وقصائد باللغة الفرنسية والتيفيناغ وكذلك لغة البرايل. Cette exposition s'appelle From Human to Being. Elle regroupe 111 œuvres que j'ai réalisées sur 4 années. Et c'est vraiment un pont entre moi en tant qu'écrivain, entre l'écriture et le trait du dessin. Donc j'ai une série qui s'appelle Street Life. Ce sont vraiment les gens, quand je suis assise dans un café, j'observe, je regarde, je fais des petits portraits comme ça, simples et rapides et en même temps humoristiques. C'est important. Et ensuite, il y a une autre partie qui s'appelle Family Life. Et ce sont des peintures finalement. Ce que j'essaye de mettre en place ici, c'est la réalisation de soi. C'est comment on va naître en tant qu'être humain dans une famille, dans une structure, dans une religion, dans le camp dira-t-on, dans la pression sociale. Les personnes qui sont en face de moi, ils se parlent, ils s'embrassent, ils se disputent. C'est vraiment, alors des fois c'est des couples, des fois c'est une mère avec son enfant, enfin voilà, c'est des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ça résonne en moi. Qu'est-ce que ça vient dire de moi aussi? Et c'est pour ça que ça vient m'accrocher. Je vais plus faire un petit sketch de cette personne-là plutôt que d'une autre. Finalement, c'est cette résonance qui est intéressante, qui vient me parler. C'est de l'expressionnisme. J'étais un peu plus abstrait les 20 premières années et depuis 10 ans, en fait, je commence à y mettre des corps, des visages, des mouvements. C'est comme si j'avais envie de quitter l'aspect photographique pour aller plus vers un aspect de vidéo, pour cet effet de mouvement vidéo qui indique finalement qu'on est sur le chemin lorsqu'on commence à vouloir se réaliser, le principe d'individuation en tant que personne, en fait le fait de devenir un citoyen engagé dans son pays, pour son pays, ça c'est important pour moi, c'est dans cet esprit vraiment finalement que j'accompagne les gens et par lequel je suis passée moi-même, c'est un travail. Hein. J'ai trouvé cette voie, ce pont, ce lien finalement entre mon travail de psychothérapeute et mon travail en tant qu'artiste. Je trouve qu'il n'y a pas de séparation finalement. On parle toujours de la même chose, de la réalisation de soi. Mon objectif, c'est de passer du monde des robots, des programmes, vers le monde du vivant. Et c'est tout le travail que je fais aussi en séance, c'est au rythme des patients que j'accompagne et lorsqu'ils arrivent chez moi, il y a un malaise, il y a un mal-être où ils sont complètement effondrés, peu importe. Et ça, c'est le signe finalement qu'ils sont devenus des robots, qu'ils sont devenus des machines au service d'un certain dictat, d'un certain dogme sociétal. Et l'objectif, c'est de les libérer, de les affranchir, qu'ils puissent aussi se réaliser en tant que personne à part entière. Donc c'est dans la réalisation de soi en cabinet jusqu'à la réalisation de ce corps ou de ce visage sur une toile. Parce qu'évidemment, ça n'arrive pas comme ça. Je mets plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois avant de finaliser une œuvre. Et comment elle se révèle finalement, petit à petit, en prenant forme. Et c'est un petit peu ce pont-là aussi avec le cabinet. Bon, ben voilà, donc il y a des miniatures, j'ai des moyens formats. De temps en temps, je m'autorise de grands formats, quand j'ai l'énergie, parce que c'est beaucoup d'énergie. Et il y a quelque chose qui était intéressant, c'est que je voulais faire un univers complet, en 3D, avec visuel et auditif en même temps. Et donc, j'ai mis des QR codes. On peut scanner le code et ensuite,
on peut avoir accès. Plus jamais regardé. Transparent. On a accès à une lecture d'un paragraphe d'un de mes romans. Magnifique. On peut écouter un Oui. petit extrait, un petit passage. Incolore, pusillanime. Le silence, le vide, la solitude. Il m'accompagne et se présente à moi comme autant de fantômes dont je ne veux pas. Je veux du bruit, des rires tendres et plissés au coin des yeux, des amis qui me regardent, une famille qui m'aime et à qui je peux tout dire, un but, un travail passionnant, des klaxons multicolores, le son de l'harmonica du rétameur ambulant, de la pollution, des passants qui ne traversent pas au bon endroit. ضيفنا الموالي من عالم الموسيقى وبالضبط الجاز هو الملحن وعازف البيانو المغربي إسماعيل السنتيسي باش يكلمنا على ألبومه جديد جينوما. نتصلوا به عبر سكايب بحيث هو كيتواجد في فرنسا. Bonjour Ismaël. Bonjour Monsef. Comment vas-tu? Ça va? Pas trop dur le confinement en France? Comment ça se passe? Ça va, il faut s'adapter. Ça va. Donc, vous vous apprêtez. On peut se tutoyer? Oui, avec plaisir. Voilà. Donc, tu t'apprêtes à sortir ton premier album, Genoma. On voit d'ailleurs la couverture derrière. Mais commençons par le commencement. Comment est-ce que tu es tombé dans la marmite de la musique, dans la marmite du jazz? Raconte-nous ton histoire avec cette musique et surtout ce bel instrument qu'est le piano. Très bien. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir d'être dans cette émission et sur 2M. Pour répondre, mon histoire avec le jazz, ça s'est fait un peu par hasard. Naturellement, petit à petit, j'écoutais autre chose quand j'étais plus jeune. J'écoutais du métal, j'allais au concert de rock de la FOL. Petit à petit, ça s'est un peu élargi. J'écoutais du reggae, de la fusion, puis de la FOL à Casa, je suis allé à écouter plutôt le festival Gnawa de Souera. Donc petit à petit, ça a un peu évolué comme ça. Et en fait, j'écoute beaucoup de choses. C'est pas juste le jazz. Je peux écouter du Maroon 5 comme je peux écouter du Fela Kuti. Et voilà, ça s'est fait progressivement. Et puis le piano, ça s'est fait un peu par hasard aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours aimé écouter la musique. On avait la chance d'avoir un piano à la maison. Mes parents m'ont permis de faire des cours de piano, mais ça n'a pas été un déclic, les cours de piano. Puis un jour, un ami de mon frère m'a appris à improviser sur le piano, et c'est comme ça que j'ai compris que je pouvais faire mes propres morceaux. Et voilà, j'ai commencé à composer, j'ai appris la musique en composant mes propres morceaux. C'est vraiment ça qui a été le déclic.
Tu sors ton album en trio avec Cédric Beck et Maurizio Congiu. Comment s'est fait votre rencontre? Alors, ça faisait longtemps que je cherchais des musiciens. J'avais composé des morceaux. Certains de ces morceaux, ça faisait plus de 10 ans que je les avais composés et je les avais joués avec beaucoup de musiciens différents. Et je savais qu'il me fallait au moins un batteur et au moins un bassiste. Et donc, j'ai fait mes recherches et je cherchais un batteur qui avait beaucoup de groove, qui avait un jeu qui était à la fois explosif et qui pouvait aussi être très doux et feutré dans les moments calmes. Alors, j'ai commencé à chercher, j'ai regardé les musiciens de jazz que j'aimais beaucoup. J'ai vu que Cédric Beck avait joué avec Yaron Herman et puis j'ai cherché à le contacter et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis Maurizio, de la même façon, je cherchais un contrebassiste qui avait du rythme, qui avait de la couleur et aussi qui comprenait les rythmes marocains, les rythmes nord-africains. Et Maurizio avait joué avec et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on s'est rencontrés. Et puis ensuite, c'est une rencontre. Donc, j'ai organisé une résidence, ça s'est très bien passé, on a tout de suite accroché ensemble. Et puis le reste s'est passé très vite. En automne 2020, on a enregistré l'album en 3 jours. Et voilà, ça s'est très bien passé. Tu as intitulé ton album Genoma, c'est un mot italien qui signifie génome. Justement, quel est le patrimoine génétique de cet opus ou de quelles influences musicales est composé l'ADN de cet album? Alors oui, le nom Genoma signifie génome, mais en vrai, il n'y avait pas de réflexion de long terme, disons, pour trouver ce nom. Ce qui s'est passé, c'est que le titre Genoma, il y a un morceau sur l'album qui s'appelle Genoma, je l'ai composé pendant le confinement. Et je cherchais un titre et j'ai demandé à ma femme de me dire qu'est-ce que ça lui évoquait. Et elle m'a dit ce mot. Donc ma femme est italienne et elle a dit ce mot et ça m'a tout de suite plu, le message m'a plu. Pourquoi ça m'a plu? Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Le patrimoine génétique, c'est ce qu'on a en nous. On n'a pas vraiment choisi. On démarre avec ça. Et c'est un peu nos racines, c'est un peu d'où on vient. Ça veut aussi dire qu'on est mélangé. On dit qu'on vient d'un certain endroit, mais en vrai, au fil des siècles, on est le résultat d'un mélange. Et cette musique, c'est un peu ça. Cette musique, on entend du chabi, on entend des rythmes gnawa, mais on entend aussi des choses qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. C'est un peu ça ce que ça représente. C'est à la fois l'idée de mélange et l'idée que on choisit pas vraiment notre parcours parfois. C'est un peu une sorte de mektoub. Tu l'as dit, l'album est né en pleine crise sanitaire, en plein confinement. Comment ça s'est passé avec les autres musiciens? Comment est-ce que vous avez pu travailler à distance? Le confinement, ça a été une difficulté, mais ça a aussi été un peu une chance.
je pense que pour moi, ça m'a donné un coup de boost. Au début du confinement, il y avait un peu une ambiance de fin du monde. C'était une ambiance qui m'a donné l'impression que c'était soit maintenant, soit jamais. J'avais des morceaux, beaucoup de morceaux, et c'était l'occasion d'en faire quelque chose. Donc ça m'a donné un coup de boost pour finir de composer et trouver les bons musiciens pour faire ce projet. Ensuite, on a eu la chance de pouvoir se voir dans les périodes où on était moins confinés. Et voilà, donc les quelques fenêtres pendant l'année où c'était possible, on les a utilisées. Parmi les morceaux de l'album, Ait Tamjot, comment est née cette composition et quelle est l'histoire derrière ce titre? Ait Tamjot, c'est un village dans la région de Bni Mellal, dans la montagne. C'est un très très beau village qui est un peu caché. Il faut passer derrière Bin Louidan, c'est derrière Wawizard. C'est un peu, voilà, c'est un tout petit village caché. J'y étais allé une fois en hiver. C'était très beau, il y avait un beau ciel, tout était magnifique. Et quand je suis revenu de ce voyage, j'étais encore très marqué par ces images. Et donc, pourquoi ce titre? C'est parce que le thème principal du morceau, je l'ai trouvé après ce voyage. Et voilà, comme j'étais marqué par ces images, j'ai choisi ce titre. Une dernière question, Ismaël. J'imagine que tu as hâte de présenter ton album sur scène, de retrouver le public. Oui, oui, tout à fait. Oui. On n'a pas encore eu l'occasion de jouer cet album sur scène. Certains de ces morceaux ont été joués sur scène par le passé, mais pas dans cette forme-là. Donc, dès que ce sera possible, moi, j'ai hâte de jouer cet album devant un public marocain dès que ça sera possible. Quand les festivals seront reprogrammés et dès que ce sera possible, on organisera une série de concerts au Maroc. On croise les doigts, Inch'Allah. Donc l'album sort le 15 avril, c'est ça? Vendredi 16 avril, sur le label Jazz Family. Très bien. Ben, on a hâte de le savourer. Merci Ismaël. Et on espère te retrouver au Maroc et faire l'interview cette fois en présentiel, comme on dit maintenant. Merci beaucoup, Monsef. Tabarakallah alik. plaisir. Au revoir. Au revoir. بسلامة. نقترح عليكم في ختام لقائنا اليوم اننا نمشيو نكتشفوا رواق هنا في الدار البيضاء. هو رواق A2 اللي كيمكن الزوار انهم يتعرفوا على فنانين في مختلف المجالات بحال الديزاين والتصميم، الفن التشكيلي والصناعه التقليديه. رواق A2 كيساعد كذلك الفنانين التشكيليين في التأطير وفي غيرها من خطوات الإبداع. مرحبا بكم في لا غاليري A2 اللي اسسنا انا وراجلي. تفضلوا معنا نقدموا لكم لا غاليري اي لي كرياتور.
Ce projet, c'est le fruit d'une réflexion qu'a menée Taoufir depuis des années. Donc ça serait bien qu'il en parle. Et c'est aussi une passion, c'est-à-dire la passion de toutes les formes artistiques. Quand je suis rentré au Maroc après mes études d'archi, après avoir exercé aussi mon métier d'architecte, il manquait quelque chose. On a décidé avec Imen d'avoir un espace où toutes les formes d'art puissent s'exprimer. Et c'est de là qu'est née la galerie, comme une sorte de plateforme ouverte à l'art. L'espace est réparti en univers. On a l'univers, tout ce qui est galerie, avec au niveau des collections, tout ce qui est tableaux et sculptures. On a l'univers dressing, avec tout ça comporte comme stylisme et bagagerie. On a tout au fond de la galerie un espace librairie, où la création littéraire, notamment marocaine, est mise en avant. Et on a tout l'espace aussi bijouterie et joaillerie. Hello. Oh. Ça va? Comment vas-tu? T'as fait un bon trajet? Oui. Je t'aide. Mais oui, volontiers. Alors voilà les petites nouveautés tant attendues. Oui, c'est le 34. Ouais, voilà. Là, il est situé le 36, 38, 36, 40. Mais c'est unisexe, donc... Oui, en plus un peu élastique sur la ceinture. Là, c'est le gros grain. C'est l'autre qui est élastique. Mais là, par exemple, en l'occurrence, c'est typiquement un pantalon qu'à la base, j'ai chiné dans les fripes, je pense à Bruxelles en l'occurrence. Donc un vrai pantalon taille haute, je dirais des années 50, comme on les aime bien. C'est autre chose. Là, il y a la veste. Ah ouais, tu vois aussi. Ça fait comme une manche presque chauve-souris, enfin, qui est aussi coupée dans le foulard. Là, c'est la Belle Jack Keffier shirt, c'est des chemises de bûcheron. Oui, c'est la matière en laine. Voilà, la les flanelle. bûcherons canadiens. Voilà. Au Canada, oui. Ouais, les vraies chemises authentiques de bûcherons canadiens. J'ai insisté pour qu'on ne coupe pas le pan de foulard. Donc il garde vraiment toute sa fluidité en réalité. Et en fait, c'est juste le pan du dos qui est en fait greffé à lui. Okay. Ce qui fait qu'on gâche pas le design du foulard. Et voilà, et le mouvement non plus. J'ai travaillé pendant 10 ans dans la mode parisienne, à Paris, dans des maisons très institutionnelles, où on respectait à la lettre le calendrier, que ce soit le prêt-à-porter de luxe, la haute couture, les défilés hommes, les défilés femmes, enfin tout était très, très rangé. Voilà, peut-être un peu trop pour moi. Et voilà, j'ai décidé de quitter Paris pour venir m'installer au Maroc. Quand je suis arrivé ici, donc véritablement en touriste, tout ce folklore qui me semblait vécu par les touristes comme moi, comme vraiment du folklore et quelque chose d'assez amusant, qu'ils allaient s'acheter plus après pour décorer la maison que véritablement pour porter. Et moi, je me disais, mais c'est un peu dommage, parce qu'il suffit d'un petit twist de rien du tout pour que ce soit très urbain et qu'on sorte complètement de cet aspect folklorique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé faire, moi, c'est bidouiller, mélanger. Donc voilà, c'est de là qu'est né cet esprit arabo-rock. غالغي 2 كنحاول نبريزونتي الكرياسيون اللي كندير بلا مارك ديالي اللي سميتها دهرس. هي لا مارك اللي كتخدم على المنتوجات الجلديه بتصاميم مبتكره ودائما كتحافظ على الطابع ديال الصناعه التقليديه. عباره عن حقائب ولا ديال بورتفوي رجاليه ونسائيه، ديكارطابل، ساكادو، وكنقدر نخدموه مع مثلا الا كان دي كرياتور عنده فكره وما عرفش كيف يطبقها، نقدروا نعاونوه ونساعدوه من الفكره ديالو، نحاولوا نوصلوا معاه المنتج ديالو. Dans la galerie A2, on propose bzaf des produits de la maroquinerie, principalement à base de cuir de poisson, parce que c'est le métier d'Yana, type portefeuille, des étuis à passeport, porte-cartes, porte-clés.
Le cuir de poisson, c'est le cuir qui est éco-responsable. Surtout la manière dont on le qui douze un processus de tannage qui est végétal. C'est-à-dire le processus kamel qui aide le bia. Ou le cuir de poisson, c'est un cuir qui est exotique. C'est-à-dire qu'il a les mêmes caractéristiques que le crocodile et serpent. Donc c'est un cuir qui est très résistant et qui douze le cuir normal. Ou en même temps, qui est le bia. وعنده حتى la même apparence que les cuirs exotiques اللي كتخلي الناس يميلوا ليه اكثر. العمل ديالي هذا الاخر اللي درت في الكونفينمون، يعني كنت انا كنخدم سيرتو على لا فام بعد جا كوفيد. بحال الناس كنا ما عارفينش، تنقلبوا على النهار الاخر اللي غيكون، تنتسناو لو ديرني جور ديالاش ما عرفت. المهم كنت عندي واحد الخوف، واحد الخلعه، ما عرفتش كيفاش نخرجها. الوغ خرجتها في لا بانتور ديالي، مي لا بانتور ما كنتش عارفه شنو غندير لا فام، مي كنكذب على راسي حسن داك الالهام اللي كان عندي ما بقاش. كاين كونساي من عند توفيق ايمان عيوش بحال الانكادرومون، سي لو دوزيام ميزون ديالنا هنايا. حنا دابا عرفنا بعد الازمات ديال الكوفيد كو الصنايعيه اللي كانوا تيخدموا مع هاد لي كرياتور شدوا محلاتهم، ما بقاوش خدامين معاهم. دونك من بغاو يجيو ابري لو ديكونفينمون باش عاوتاني يبداو يصنعوا، لقاو راسو في مشاكل مع الحرفيه. حنا تنقولوا حنايا جيبوا لا برودكسيون اللي باقا عندكم. حنا اون ايسي هنا دو ليكولي en faisant la promotion et le marketing ديالها. les créateurs كانوا شويه ديبريمي حيت كانوا بداو لي كوليكسيون، بداو لي موديل ووقف لهم كل لاباري ديال لا برودكسيون ديالهم وقفات لهم. حنا هنا اون لي زاكومبان، تنقولوا جيبوا لا برودكسيون ديالكم، اجوا ستفوها حطوها، قولوا للناس نتوما كاينين، حنا بقينا محلولين. L'exposition, bien sûr, elle est importante, mais on ne veut pas qu'elle soit statique. C'est pour ça qu'il y a toujours une réflexion, une discussion avec tous les artistes qui sont à la galerie, déjà par rapport au message, par rapport à la manière de faire, de fabriquer, en préservant l'environnement, au niveau des teintes, des pigments qui sont naturels, au niveau des tissus qui sont récupérés. Il y a beaucoup de produits de récupération et aussi dans le process de fabrication humain. On insiste sur le fait que les personnes qui sont derrière les tissages soient reconnues, valorisées. C'est toute cette chaîne qui est prise en compte. كانت هذه كل مواد عددنا اليوم. عدد تقدروا تعاودوا تشوفوه على موقع القناة الثانية، على صفحتنا في فيسبوك وعلى لابليكاسيون ماي دوزام. أمسية سعيدة القناة الثانية. السلام عليكم.